Этот праздник прошел ровно месяц назад. Alors selon les autres traditions, là nous étions dans la tradition tibétaine, dans les autres traditions, cette fête s'est tenue il y a un mois. Ну, как бы то ни было, мы отмечаем его послезавтра. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, nous allons fêter ce jour après-demain. И что же это за праздник такой? Mais alors qu'est-ce qu'est cette fête? Есть традиции, которые считают, что это праздник, в котором это дата, отмечающая два события. Есть традиции, которые говорится о 3 событиях, а также и о 4 событиях. Alors, suivant les traditions, on estime que ce jour correspond au fait de 2 événements. Dans d'autres, on parle de 3 événements. Et il y en a encore certaines où on parle de 4 événements qui se sont passés. Кажется, в сутре Лалита Вистара, Великая игра, говорится, что 15 числа месяца Висак, ну или в полнолуние месяца Висак, Будда совершил демонстрацию подвига схождения с небес. Et il me semble que c'est dans le sutra Lalita Vestara ou le grand jeu que l'on dit que c'est pendant le mois de Vesak, pendant le jour de pleine lune, le Bouddha a combattu les cieux. То есть получается, что он был зачат, что ли, 15 числа месяца Висак. On estime qu'il a été conçu donc ce jour-là, le 15e jour le jour de la pleine lune du mois de Vesak. Тогда дата его рождения должна быть где-то на 2 месяца раньше. Потому что во всех, опять же, и по-моему, в Лалита Вистаре, в Лалита Вистаре не говорится этого, и в Лунчансек, а в одной из сутр Винаи, опять же, в сутре Белого Лотоса, и во многих других говорит, и в Калачакра Тантре, в принципе, говорится, что Будда провел, Бодхисаттва провел в чреве матери ровно 10 месяцев. Иногда еще и 9 дней. И получается, что в таком случае он должен был родиться где-то 2 месяца назад. Дата рождения должна была бы быть. Alors après, dans un autre sutra du Vinaya, dans le sutra du lotus blanc, et il me semble aussi dans le tantra du Kalachakra, il est dit qu'en fait le Bouddha avait passé 10 mois et 9 jours dans le ventre de sa mère. Donc en fait, si on calcule comme ça, il aurait dû naître il y a 2 mois, si on fait les calculs. Но опять же, в других сутрах, в той же самой сутре Белого Лотоса, опять же, в Махапаринирвана сутре, которую в том варианте, который перевел Лодзава Ринчин Самбо, вроде в Калачакра Тантре также, говорится, что схождение с небес произошло в полнолуние месяца Ашада, по-моему. Это получается 6-й месяц по лунному календарю, и где-то в конце июля, в августе обычно бывает.
Вот если с этого момента считать, то получается, что как бы если говорить, что схождение с небес было 15 числа, вот 6 месяца, то ровно через 10 месяцев и 9 дней это получается как раз вот... Нет, не 6, а 8 числа он должен был. 8 числа 6 месяца. Не 15 там, и перед этим тоже 8 число. Это как 8. Почему 9 дней? Там потому что еще добавочные иногда бывают дни. В общем, как бы то ни было, гораздо больше подтверждений получается именно тому, что дата рождения Будды – это все-таки полнолуние 4 месяца, Висак, который сейчас идет. Лунного, опять же, календаря. Это сутра, вот вторая Махапаранирвана сутра, да? Но именно в том варианте, который перевел Ринчин Самбо, потому что в китайском варианте там очень много неточностей. Donc après, c'est toujours pour cette définition de la date de naissance de Bouddha, il est dit dans d'autres sutras, comme de nouveau dans une autre partie du sutra du lotus blanc et dans le sutra du Mahaparanirvana, mais spécialement dans la traduction qui a été effectuée par Lotsa Rinchen Sambo et non pas dans la version chinoise parce elle diffère, que la descente des cieux de Bouddha a eu lieu le 8e jour du mois d'Ashada, qui est le 6e mois du calendrier lunaire et qui tombe à la fin juillet, début août. Donc si on compte que cette descente des cieux s'est tenue le 8e jour du 6e mois et et on arriverait avec ces 10 mois de gestation plus 9 jours, on arriverait à aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit, toutes ces affirmations sont... il y a ces différents points de vue. Et en fait, il y a quand même la majorité des affirmations qui disent que la date de naissance est fixée au 4e mois du calendrier lunaire et au jour de pleine lune du 4e mois du mois de Vesak, du mois du calendrier lunaire, qui est celui dont on parle le plus souvent. Как это? Например, я неправильно сказал, опять же, не в китайском варианте, а в том варианте, который переведен с китайского на тибетский. Неправильно говорите, что китайский вариант неправильный. Тот вариант, который с китайского переведен. Et donc là, il y a une précision pour le sutra qu'on a mentionné précédemment, quand je vous disais que c'était la traduction de Lotsa Rinchen Sambo qui était celle dans laquelle c'était mentionné, parce qu'en fait, c'est la traduction en tibétain d'une version chinoise de ce sutra qui ne contient pas ces mentions. Например, в этом варианте, который с китайского переведен, говорится, что там как бы прямая речь Будды. Будда говорит, что я позвал Ананду быть моим прислужником через 30 с чем-то лет, ну там 30 лет и чуть-чуть времени, после моего пробуждения. А в варианте, который Ринчин Самбо перевел, там говорится, что через 20 лет. И это более логично. Через 30 лет это получается, что, опять же, в тот день, когда Будда достиг пробуждения, то есть это опять же послезавтра, Будде в тот день исполнилось 36 лет. И в этот же день, то есть родился Ананда. И
именно когда Ананде было 20 лет, Будда позвал его быть его помощником-прислужником, а не когда ему 30 лет было. Опять же, Будда пробыл с нами до 81 год, в общем. И Ананда был его прислужником ровно 25 лет. А по этому варианту, который с китайского переведен, получается, что только 15. И Будде тогда должно было бы быть 66 лет, когда он взял прислужником Ананду. Подожди, а как 36 и 25 получается? Так он через 20 лет позвал Ананду же. Ну да. То есть, когда Ананде исполнилось 25. Ну да, все. 45. Почему 45? Ну, по времени 20 плюс 25. Ему было 20 лет, 36 Кому? у него. Будде было 36, а Ананде 0. Он родился только. Да. Через 20 лет он пришел. И вот 20 лет как раз Ананде было 20 лет. А Будде было 56 лет. Да. И тогда все как бы точно получается, что 25 лет Ананда пробовал его прислужником. А если следовать тому варианту, то получается, что Будде было уже 66 лет, а Ананде 30. А до 81 года там всего 15 лет остается. Et un autre exemple, par exemple, de ces différences dans les différentes traductions, dans la version qui a été traduite du chinois de ce même sutra, on dit que le Bouddha dit qu'il a appelé Ananda à devenir son disciple 30 ans après son éveil. Or, dans la version qui a été faite par Rinchen Sambo, il est écrit que Bouddha dit « J'ai appelé Ananda à devenir mon disciple 20 ans après avoir atteint l'éveil ». Et ça, c'est beaucoup plus logique, parce qu'en fait, lorsque Bouddha a atteint l'éveil, jour qui est aussi après-demain, puisque ça va être la même journée, Bouddha avait 36 ans. Et Ananda est né ce même jour. Donc, 36 ans, il lui a demandé, s'il lui demande 20 ans après de devenir son disciple, ça veut dire qu'Ananda avait 20 ans à ce moment-là, puisqu'il est né le même jour. Et donc, comme on sait que Bouddha a vécu 81 ans, et que Ananda a été son disciple pendant 25 ans, donc là c'est logique, puisque ça fait 36 plus 20 ans pendant lesquels, date à laquelle Ananda est devenu son disciple, donc ça nous fait 56, et 56 plus 25, ça nous fait 81. Alors que sinon, ça ne collerait pas. Si c'était 30 ans après qu'il ait atteint l'éveil, ça nous ferait 10 ans de trop. Относительно того, что в Лалита-Вистара сутре говорится, я не нашел этому как бы нормальных объяснений. Просто мое личное пока предположение. Часто глагол «заходить-выходить» может быть перепутан. Эти два глагола могут перепутаться. И то ли вошел в чрево, то ли вышел из чрева. Может быть, в этом какая-то ошибка произошла. Et après, pour ce qui est écrit dans le sutra Lalita-Vistara, là je ne sais pas, ça c'est la Maten Gondi, c'est ma propre, un petit peu mes propres conclusions, parce qu'en fait, dans le verbe entrer et sortir, c'est des verbes qui souvent sont entre lesquels il peut y avoir une confusion en tibétain. Et donc c'est pour ça ça peut être à la fois, soit il est entré dans le ventre de sa mère, ou bien il en est sorti. Et ça peut aussi expliquer cette différence. Иногда считается, что дата рождения – это, опять же, 4-й месяц, Весак, но 7 число. Это исходя из того, что 8 числа 6 месяца он вошел в чрево и пробыл там ровно 10 месяцев, когда говорится. Тогда дата рождения вычисляется как 7 число.
Et alors parfois... 4 месяца. Parfois, нет, вошел. Вошел 8-6, Да, а вышел 7-4. Да. Alors, parfois, il y a encore une autre version de la date de naissance qui est donnée, à savoir que c'est pas le jour de la pleine lune, mais le 7e jour du mois, du 4e mois du calendrier lunaire, du mois de Vesak. Et pourquoi? C'est parce que là, avec ce calcul, on estime qu'il est entré dans le ventre de sa mère le 8e jour du 6e mois, donc plus 10 mois, ça nous amène au 7e jour du 4e mois. Но если в Калачакра-тантре говорится, что день рождения, пробуждения паринирваны, ну то есть день демонстрации рождения, пробуждения паринирваны, это особый день, и в этот день происходит как бы особая расстановка небесных тел. То есть Солнце находится в созвездии Быка, это, наверное, Телец. Луна в созвездии Скорпиона. Четверг как по-французски? Четверг? Jeudi. Юпитер, да? Да, может, не знаю. Юпитер. Юпитер находится в созвездии Какакти. Так, я не знаю, это какое созвездие по европейскому. Ну ладно, в общем, 8 таких совпадений. И это происходит только лишь 15 числа, то есть в новолуние 4-го лунного месяца. То есть это как бы тут бьется уже все остальное. Et donc, par contre, dans le tantra du Kalachakra, on dit qu'en fait, le jour de la naissance de Bouddha, le jour où il a atteint l'éveil et le paranirvana, c'est un jour très spécial parce que ce jour, il y a des constellations très particulières. Il y a à la fois, donc il y a 8 coïncidences qui arrivent en même temps, à savoir que le Soleil est en Jupiter, la Lune est en Scorpion, le Soleil est en Bélier, la Lune est en Scorpion, Jupiter est en Kakakti, et en fait il y a encore 5 coïncidences de cette sorte et qui font que ça arrive spécialement le 15e jour du 4e mois du mois de Vesak. То есть это частичное совпадение происходит только лишь вот так раз в году. Et donc, полное совпадение этих 8 знамений, так сказать, происходит раз в раз в 100 тысяч лет. А полное совпадение, когда все-таки необходимо еще 2 дополнительных, это происходит раз в 2 миллиона лет. И этим объясняется то, что минимальный промежуток времени между приходами 2 высших нирмана кай 2 миллиона лет. Так как они вот рождаются как бы именно в этот день. У нас получается частичное совпадение каждый год. Да, потом полное. Полное 8 это раз в 100 тысяч лет, а плюс 2 уже наиболее подробное совпадение как 10 уже как бы знамений, это происходит раз в 2 миллиона. И вот это разница между... Минимальный промежуток времени между приходами 2 нирмана кай.
Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette coïncidence des constellations, donc tous les ans, c'est une coïncidence qu'on peut dénommer qui est partielle. Après, une fois tous les 100 000 ans, c'est une coïncidence totale de de ces huit éléments. Et après, il y a encore deux éléments qui se rajoutent. Et alors, lorsqu'on a on aura à ce moment-là une coïncidence qu'on peut appeler de parfaite ou supérieure, et celle-ci, elle arrive qu'une fois tous les 2 millions d'années. Et en fait, on estime que 2 millions d'années, c'est le temps qui s'écoule entre la venue de deux Nirmanakaya différents. Каким образом это должно сочетаться с палеоархеологией, я пока еще не знаю. Ну, сильно не совпадает. Et alors après, je ne sais pas quel est le lien avec qu'il pourrait y avoir avec la paléoarchéologie, mais j'ai l'impression que là, il y a des dissonances. Ну, наверное, тоже должно быть какое-то объяснение. Mais il doit certainement y avoir une explication. Итак, это насчет рождения. Donc ça, c'est en ce qui concerne la date de naissance. Так, ну, в принципе, жизнеописание Сиддхарты Гаутамы, опять же, Будды Шакьямуни мы много раз уже озвучивали здесь. Наверное, целиком этого делать не надо. Alors, je pense que j'ai déjà souvent décrit les épisodes de la vie de Bouddha, donc je vais pas reprendre cette description dans sa totalité. Ну опять же, когда это было, тут мнения, опять же, расходятся. А по более-менее общепринятой точке зрения от Theravada это было примерно 2550 лет назад, 2560 уже с чем-то лет назад. Нет, это 2560 с чем-то лет назад это была Махапаринирвана, минус еще 81 год, то есть даже плюс. 2640, там сколько-то лет назад ему рождение получается. По традиции Калачакры это было намного, ну как намного, с нашей точки зрения уже там близко получается, ну то где-то около 3000 лет назад. Если вот по Theravadинской точки зрения, то получается, что Будда был примерно в 5-6 веке до нашей эры. А по Калачакре получается примерно 8, может быть 9 век до нашей эры. И между этими двумя датами еще несколько мнений. Не очень радивые историки из буддистов, видимо, получается. Все перепутано. Et donc là, quant à la date précise, il existe de nouveau différents points de vue. Donc selon le point de vue du Theravada, on estime que la date de naissance, elle remonte à peu près à 2640 ans avant, il y a 2640 ans, et le moment où il est entré dans le Mahaparinirvana, c'est 2560 ans
il y a 2560 ans, ce qui nous amène à peu près à 5-6 siècles avant notre ère. Après, selon le tantra du Kalachakra, on pense que il est né il y a à peu près 3000 ans. Donc ça nous amène à peu près à 8-9 siècles avant notre ère. Mais de nouveau, il y a encore d'autres points de vue qui fixeraient cette date quelque part entre ces deux extrêmes. Ну так, наверное, на этом как бы часть про даты, про вот это все эти вычисления закончим. Donc là, пока мозги не закипели. Je vous propose de terminer avec toutes ces histoires de dates, de différentes versions pour que, tant que votre cerveau n'est pas trop en ébullition avec toutes ces informations. Ага, итак. Ну, получается, что где-то в конце июля, в августе Бодхисаттва Светакету, пребывая во дворце Махавимана, как бы предупредил, что ли, небожителей, а это было в мире Тушита. Тогда Бодхисаттва предупредил окружавших его божеств о том, что подходит время, когда сходятся все эти предзнаменования, и для того, чтобы родиться в нужное время, как бы в нужный момент, ему необходимо завтра сойти из мира Тушиты в чрево матери в мире людей, на материк Джамбу. Et donc, quoi qu'il en soit, donc c'était à fin juillet, début août, le Bodhisattva Svetaketu, qui se trouvait dans le palais de Mahavimana, il prévint à ce moment-là, il se trouvait dans le monde de Tushita, et donc il prévint les dieux qui étaient présents que le moment approchait et pour pouvoir naître au bon moment. Et donc, il devait descendre très rapidement du monde de Tushita sur le continent Jambo, qui était le monde des hommes. Перед этим, в течение многих и многих сотен тысяч лет, Светакету заботился об этих божествах, преподавал им учения. И тут он вдруг заявляет, что вот он близится время, когда он уходит. Тут божества все стали стенать, кричать, плакать, протестовать, видимо. Стали приводить различные доводы о том, что ему не надо идти туда на землю, там плохо, там вообще его никто слушать не будет. И вообще люди некультурные, а дикие существа, так что ходить к ним не надо, это опасно. Et donc, c'est vrai que pendant un très très grand nombre d'années, le Bodhisattva Svetaketu, il avait enseigné aux dieux, aux habitants de Tushita, il leur avait donné des enseignements, et lorsqu'il leur annonça de manière aussi abrupte qu'il allait les quitter, ils se sont mis à protester, à pleurer, ils étaient très très mécontents, et ils lui disaient mais non, il faut pas que tu ailles dans ce monde sur ce continent de Jambo. Les êtres humains, ce sont des sauvages, tu vas être en grand danger, et ils essayaient par tous les moyens de l'empêcher de partir. Они говорили, что там среди людей сейчас присутствует 6 ложных учителей, и
Ну, если он, Бодхисаттва, пойдет к этим людям, то за громогласными голосами этих 6 лжеучителей и его никто не услышит. Не надо туда ходить. Тогда Бодхисаттва сказал, чтобы все эти боги, которые там присутствовали, взяли в руки какие-то музыкальные инструменты и стали играть на них. Он им сказал. Он им сказал. Они стали играть, а он в это время взял в руки раковину и дунул в нее. И звучание раковины как бы перекрыло звуки всех этих остальных музыкальных инструментов. Затмило их как бы. И он сказал, что таким же образом, как сейчас вот, звук раковины перекрыл звучание всех ваших музыкальных инструментов, таким же образом и мое учение об истине как бы перекроет звучание всех этих ложных учений. И поэтому меня услышат. Et donc les dieux disaient, mais attention, lorsque tu vas aller chez les hommes, il y a 6 faux maîtres, et si tu vas chez eux, tu ne seras pas entendu, parce que les enseignements de ces 6 faux maîtres seront plus forts. Et à ce moment-là, le Bodhisattva demanda à tous les dieux de prendre leurs instruments de musique et de jouer de la musique. Donc, pendant qu'ils se mirent à jouer, lui, il prit un coquillage et il souffla dans le coquillage. Et le bruit du coquillage fut beaucoup plus fort et il couvra la musique que faisaient les instruments de musique. Et à ce moment-là, le Bodhisattva dit, vous voyez, de la même façon que le bruit du coquillage, que le coquillage a fait lorsque j'ai soufflé dedans, a couvert toute la musique que vous faisiez avec tous vos instruments. Et de même, mon enseignement sur la vérité sera plus fort et plus puissant que les enseignements de ces 6 faux maîtres, et je serai entendu. Тогда божества решили, видимо, на жалость надавить. Вот вы нас покинете, уйдете, а кто же о нас будет заботиться? Вот мы тут останемся такие горемыки. Тогда Бодхисаттва снял корону со своей головы и водрузил ее на голову Аджиты, непобедимого, необоримого. И сказал, вот он необоримый, он будет моим заместителем. Он будет о вас заботиться. И звать его Майтрея. Тогда божества вроде бы успокоились. И с тех пор Майтрею также зовут заместитель или регент. Alors après, les habitants des cieux, les dieux se dirent, on va essayer de le convaincre et par la pitié. Donc ils lui ont dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi si tu pars? Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu peux pas nous laisser comme ça tout seul. Et à ce moment-là, le Bodhisattva prit la couronne qu'il avait sur la tête et la posa sur la tête d'Ajita, qui était dit l'invincible. Et il dit, en lui posant la couronne sur la tête, eh bien, il sera mon vice-roi, mon régent. Et il le nomma Maitreya. Et à ce moment-là, les dieux quand même finirent par se calmer, et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, il arrive qu'on appelle Maitreya comme étant le régent. И вот Майтрея с тех пор с этой короной и сидит там. Et voilà. Depuis, vous voyez, Maitreya, il est assis et il a cette couronne que le Bodhisattva lui a posée sur la tête. Ага, и тогда
Ну, в общем, как бы вопрос о том, что сходит Будда с небес Тушиты на землю или не сходит, был решен. Далее стал решаться вопрос, каким образом ему сойти, в каком облике. Donc après, une fois qu'on avait décidé que on avait résolu en fait la question est-ce que le Bouddha allait descendre de Tushita ou pas, donc ça c'est bon, on a résolu. Mais maintenant, sous quelle forme? Comment est-ce qu'il va, comment va s'opérer cette descente des cieux? Тогда этот консилиум вынес вердикт о том, что он должен сойти в образе белого слона с 6 клыками, бивнями. Вокруг него должны шествовать столько-то божеств, столько-то справа, столько-то с левой стороны, эти должны нести зонты, те должны нести баннеры, а эти должны там размахивать какими-то флагами, и, в общем, все роли были распределены, и в таком виде он как бы сошел с небес. И, собственно, это и пригрезилось во сне царице Махамайи. Супруги Шудоданы. Donc après, le conseil se réunit et on décida que cette descente se ferait donc sous la forme d'un éléphant blanc avec 6 crocs, et puis on décida de quels seraient les rôles occupés par lequel des dieux. Donc il y avait des parasols, des bannières, enfin toute cette descente fut orchestrée. Et c'est en fait ce que vit la reine Mahamaya. C'est ce qu'elle vit dans ses rêves, cette descente avec l'éléphant blanc et toute la procession. Et donc elle était la femme du roi Shuddhodana. Насчет того, насколько этот Шудодана был царь, король или кто-то, князь ли. Есть просто эпизод того, что он землю пахал. Пахарем был. Может, такая демократия интересная была. Все должны работать. Как бы то ни было, в принципе, в его владении был город Капилавасту. Со столицей, точнее, город-государство Капилавасту вокруг и прилегающей к нему территории. Как Капилавасту? Капилавасту. Капила. Копилка. Капила. Васту. Это рыжий хвост получается. Рыжий копна волос. Ну, неважно. Donc après, est-ce que Shuddhodana était véritablement un roi ou pas? Il y a aussi, des fois on le décrit comme quelqu'un qui laboure la terre. Donc est-ce que c'était une sorte d'approche démocratique? Mais toujours est-il qu'il était, en charge, si l'on peut dire, de Kapilavastu, qui était une ville. Итак, Бодхисаттва сошел в чрево Махамайи и провел там 10 месяцев примерно. Незадолго до этого времени Махамайя попросила у своего супруга разрешение посетить дом родителей. По традиции ее рода женщина должна была рожать первенца в доме у родителей. Поэтому она попросилась. И Шудодана сразу же как бы отпустил ее.
Donc, Mahamaya a porté son enfant pendant 10 mois, et puis, un petit peu avant la date, elle demanda à son époux si elle pouvait se rendre dans la maison de ses parents, parce que dans la tradition de sa famille, une femme devait accoucher de son premier enfant dans la maison de ses parents. Et donc, Shuddhodana a bien sûr donné son feu vert pour qu'elle parte. По дороге из Капилавасту домой к родителям Махамая проезжала мимо парка Лумбини. Там ее везли в паланкине. Ей по дороге стало немного дурно, и она попросилась погулять по парку. Опять же, так, что-то с этим парком было связано у них в роду. Не помню. В общем, она попросилась там погулять. Отошла от дороги, и через какое-то время у нее еще сильнее закружилась голова. Она подняла правую руку, как бы ища опоры. В это время справа находилось дерево сала, которое опустило свою ветку. Она как раз за эту ветку схватилась, и в этот момент из ее правого бока, собственно, и родился Бодхисаттва. Как это произошло, я не знаю. Et donc elle était dans un palanquin sur le chemin qui la menait de Kapilavastu à la maison de ses parents, et il traversait le parc de Lumbini. Et à ce moment-là, elle se sentit mal, et elle demanda à ce que le cortège s'arrête, et elle est allée pour se promener un petit peu dans le parc pour reprendre ses esprits, et elle avait la tête qui s'est mise à se tourner encore plus fort. Donc elle a essayé de se retenir avec la main droite, et il y avait un arbre sala qui était sur son côté droit. Donc à ce moment-là, quand elle commençait à basculer, l'arbre a descendu une de ses branches qu'elle a attrapée, et à ce moment-là, le Bodhisattva est né de son flanc droit. Alors, comment la Maten Gondi, comment ça s'est passé, je ne sais pas trop. Хотя бывают как бы разные традиции описания того, как это происходило, но все говорят, что в общем, высшая нирманакая приходит в мир только лишь вот таким путем. Как это физиологически происходит, не знаю, как это описать, объяснить. Но вот в этом месте все сходятся. Alors, il y a, comme on en a parlé, il y a différentes traditions, mais toutes s'accordent sur le fait que un corps d'émanation nirmanakaya n'apparaît que de cette façon-là. Alors, comment est-ce que ça c'est possible physiologiquement? Je ne sais pas, mais là, toutes les traditions sont d'accord sur ce point-là. Опять же, дерево сала. Многие этапы жизни проходят как-то рядом с этим деревом у Будды Шакьямуни. Собственно, и рождение, как бы, или демонстрация подвига рождения, и демонстрация подвига ухода в нирвану в тот момент, когда он демонстрировал подвиг ухода в нирвану, он попросил, чтобы его положили между двумя деревьями сала. И в течение жизни также часто получалось так, что вот как-то что-то было связано с деревом сала.
Et alors, cet arbre Sala, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes de la vie du Bouddha Shakyamuni qui sont liées à cet arbre. Donc, de même que sa naissance est liée, comme on vient de le voir, par exemple, son départ pour le nirvana, et c'est aussi passé entre deux arbres Sala. И так как бы то ни было, мальчик родился, и, опять же, по утверждению всех этих легенд, он тут же встал и сделал по одним в одну сторону только 7 шагов, по другим во все 4 стороны по 7 шагов. И во всех местах, где нога, точнее стопа ребенка касалась земли, и из земли вырастали лотосы. Et donc en fait, là, de nouveau, lorsque l'enfant est né, toutes les légendes s'accordent pour dire qu'il avait fait 7 pas. Il a fait 7 pas tout de suite à la naissance. Donc, par contre, dans certaines versions, il est dit qu'il a fait 7 pas dans une direction. Dans d'autres versions, il est dit qu'il a fait 7 pas dans 4 directions. Et à chaque fois qu'il faisait un pas, il y avait un lotus qui poussait. И тогда он как бы встал, поднял вверх правую руку и произнес, что «Я есть высшее в этом мире». Et donc, à ce moment-là, après avoir fait ces 7 pas, il a levé le bras droit et il a dit « Je suis ce qu'il y a de plus élevé dans ce monde ». Вот. Естественно, что окружающие были сильно поражены тем, что ребенок ведет себя каким-то неправильным образом. Et donc l'entourage qui a observé ça a été stupéfait de voir qu'un enfant se conduisait d'une manière aussi inhabituelle. Но дальше он вроде бы перестал хулиганить и стал вести себя как обычный ребенок. Mais après, il s'est conduit comme un enfant tout à fait ordinaire. Его вместе с матерью привезли обратно в Капилавасту. Donc il fut ramené avec sa mère à Kapilavasta. Васту. И сама Махамая, а также и сопровождавшие ее товарищи все пересказали царю Шутодане. Шутодан немного забеспокоился. Что это за ребенок у него странный родился, ведет себя как-то не по-детски. И позвал на следующий день всех как бы знающих людей. Так, там сколько их было-то? Старший из них был Асита, мудрец Ашита. А остальных имен я не помню, сколько, 8 человек там было. Угу. Как бы созвали этот консилиум, опять же. Собрались они, стали разглядывать ребенка, нашли на нем очень много интересных знаков на его теле. И Асита первым его осматривал. Он сначала заулыбался, а потом вдруг заплакал. Шутодана сразу же перепугался, что это за ребенок у него родился, который даже вот этого великого, как бы, в то время как бы духовенство имело очень сильную, большую силу. То есть вот этот уважаемый человек, который не боится ничего, который может выступать против целой армии, и вдруг он, увидев ребенка, стал плакать, чем-то печалиться. Вот, поэтому, как бы, видя все это в голове, в уме у царя, видимо, стали сразу побегать какие-то мысли,
что сразу плохое что-то думается. Ребенок какое-то чудовище, которое напугало даже этого духовного товарища. Стал теребить эту Аситу. Что происходит? Что-то там увидел. Асита сказал, что я счастлив, что он пришел, но я несчастен о том, что я скоро уйду. Я слишком стар, чтобы услышать его. Дальше лучше переведи пока. Et donc, ils rentrèrent avec donc la mère, Mahamaya rentra avec son fils à Kapilavastu, et puis ils racontèrent bien évidemment les circonstances de la naissance de son fils. Et entendant cela, Shugodana était un petit peu inquiet parce qu'il se dit mais c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui se passe, c'est assez inhabituel. Et donc il appela huit sages, 8 personnes très compétentes pour qu'il y ait un conseil qui se tienne. Et parmi eux, il y avait Asita, qui était un grand sage et une personne extrêmement respectée. Et à ce moment-là, Asita ils commencèrent tous à observer cet enfant, ce bébé, et ils virent sur son corps beaucoup de signes très très intéressants, donc qu'ils notèrent. Et puis Asita, qu'il observait, tout d'abord sourit, et après il se mit à pleurer. Et à ce moment-là, le voyant pleurer, le roi prit peur parce qu'il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Quel est cet enfant qui est né? Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui fait peur à quelqu'un d'aussi puissant, qui fait pleurer quelqu'un d'aussi puissant qu'Asita? Et il a commencé à se dire mais est-ce que mon fils est un monstre, ou qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il demanda à Asita mais pour quelle raison pleures-tu en regardant mon fils? Et Asita lui répondit la chose suivante: je suis heureux que ton fils soit venu au monde, mais je suis malheureux et je pleure parce que je suis malheureux parce que je vais bientôt partir et je suis trop vieux et je ne pourrai écouter ses enseignements. Остальные эти товарищи его осматривали, сказали, что он может быть то ли великим царем, который подчинит себе весь мир, то ли будет тоже духовным товарищем, за которым последуют миллионы. Что-то Дана услышал первую часть, это ему очень понравилось, вторая, не, вот этого не надо, это как бы этого избежать. И тогда это первые 6, так сказали, а оставшиеся 2 вроде бы сказали, что это произойдет, если он увидит 4 знамения. Вторые 2, да, сказали? Нет, первые из 8 оставшихся, первые 6 сказали, что вынесли свой такой вердикт, а еще оставшиеся 2 сказали, что он духовным аскетом станет, если он столкнется с 4 знамениями. Знамениями. 4 знака увидит. Pas les знака. Et donc à ce moment-là, les autres personnes qui accompagnaient Sage, qui accompagnaient Asita, elles de nouveau, elles observèrent ce bébé et puis elles donnèrent les conclusions suivantes, que il y avait de fortes chances, si l'on prenait en compte tous ces signes, que cet enfant devienne un grand souverain qui régnerait sur le monde entier, ou bien qu'il devienne un guide spirituel qui serait suivi par des millions de personnes. Alors, le roi Shuddhatana, en entendant cela, il s'est dit, il préférait de beaucoup la première version, d'avoir un fils qui deviendrait un souverain très puissant, plutôt que la deuxième. Et donc ça, c'était
cette conclusion avait été donnée par les six membres de ce conseil qui s'était formé, et il y en a deux autres qui rajoutèrent qu'en fait ton fils deviendra un ascète et un guide spirituel s'il est confronté à 4 signes. Как бы то ни было, опять же, царь вроде бы так удовлетворился предсказанием о том, что вот его сын может стать владетелем мира, это ему очень понравилось. Он решил следовать этой парадигме. Et donc le roi Shuddhodana, finalement, il était assez satisfait des prédictions qui lui avaient été faites, surtout celle d'avoir un fils qui deviendrait le souverain du monde, et il s'est satisfait de ces versions. Через 7 дней после рождения ребенка царица Махамая умерла. И мальчика назвали Сиддарта, тот, кто воплотит цель, достигнет цели. И Сиддарту, как своего ребенка, вскормила его тетя, получается. Это так, она двоюродной сестрой была для Махамаи. Звали ее Праджапати Гаутами. Праджапати Гаутами. Это его кормилица. Ну или мамка, получается. У меня Махаджапати, нет? Это тоже имя. Et après, ce qui s'est passé, c'est que 7 jours après la naissance de son fils, la reine Mahamaya est morte. Et ce fils avait été appelé en attendant Siddhartha, qui signifie celui qui atteindra son objectif. Et c'est sa tante, Prajnapati Gautama, qui l'éleva. Мальчик рос очень умным, смышленым, но немного сторонился сверстников, получается. Ему их игры казались слишком жестокими. Et alors l'enfant grandit, il était intelligent, tout se passait bien, sauf qu'il évitait souvent de jouer avec des enfants du même âge parce qu'il trouvait que leurs jeux étaient trop cruels. Иногда он играл со своим, получается, кузеном Девадатой. А Девадата, он такой вот прям идеальный парень. Какой должен быть царевич. Et parfois, il jouait avec son cousin Devadatta, qui était vraiment l'idéal de comment doit être un prince. Как-то они в парке играли и увидели пролетающего над ними лебедя. Девадатта сразу же схватил лук и выпустил стрелу, попал в лебедя, лебедь ранило, лебедь упал. Но Сиддхартха подоспел к раненному лебедю раньше Девадатты, выдернул стрелу и сказал: это мое. Девадатта стал требовать: это моя добыча, это не, как бы я его подстрелил, а я его первым взял. Как его, Сиддхартха вроде бы надергал ему было тогда сколько, 5 или 6 лет, но он уже немножко как бы получалось так, что он запоминал все, что слышал, поэтому он уже знал, как залечивать раны. Поэтому надергал каких-то трав, там все это переживал, эту жвачку наложил на рану этого лебедя, чем-то примотал это все дело. А Девадатта все не отстает, типа: отдай мне мою добычу. Вот они пока спорили, добрались они до одного
деда. Вроде бы это уже не Асита был. Тут какой-то другой пожилой человек был, уважаемый. И стали они вот попросили его выступить арбитром в их споре, кому достанется добыча. Каждый изложил свою точку зрения, и тогда старик сказал, что, ну, с точки зрения охотника, это добыча девадатты, но дар жизни перевешивает дар смерти, как бы. Поэтому лебедь принадлежит Сиддарте. Ну, Девадатта, как всегда, опять обиделся. Игрушку отобрали. Ну и так как бы в их жизни часто было такие ситуации. Et donc, un jour que Siddhartha jouait avec son cousin Devadatta dans le parc, il y a un cygne. Ils virent passer un cygne et Devadatta, il a tout de suite attrapé son arc, il a tiré une flèche, il a touché le cygne et il l'a blessé. Le cygne est tombé et en fait, Siddhartha s'est mis à courir très vite et il est arrivé au cygne avant Devadatta et il lui a arraché la flèche et il a dit « ce cygne est à moi ». Alors Devadatta évidemment n'était pas d'accord, il a dit « non, il est à moi », puis Siddhartha a dit « non, premier arrivé, c'est moi qui ai pris le cygne en premier, donc il est à moi ». Et à l'époque, Siddhartha avait déjà 5 ou 6 ans, mais il savait déjà comment soigner les blessures. Donc il a été ramasser des herbes spéciales, il a fait un onguent qu'il a appliqué sur la blessure du cygne. Et pendant ce temps-là, il y avait Devadatta qui trépignait en hurlant « ce cygne est à moi, ce cygne est à moi ». Et donc, finalement, ils décidèrent de s'adresser à un vieux monsieur. Alors, c'est pas Ashita, mais c'était un vieux sage. Et ils lui demandèrent, ils lui demandèrent d'être l'arbitre, de décider, voilà, à qui appartenait ce cygne. Et est-ce que le cygne devait revenir à Devadatta ou bien à Siddhartha? Et alors, le vieux sage dit la chose suivante. Alors, que du point de vue du chasseur, le cygne devait revenir à Devadatta. Mais il fallait prendre en compte que le don de la vie était plus fort que la mort. Et c'est pour cela que le cygne appartenait véritablement à Siddhartha. Et alors Devadatta était pas content parce qu'on lui avait retiré son jouet, il se retrouvait sans cygne. Mais c'était de genre de situation qui arrivait souvent dans la vie de Siddhartha et Devadatta. Угу. И вот как бы на такой относительной свободе Сиддхартха рос где-то до подросткового возраста, пока Шудадана не вспомнил про вот эти 4 знамения и не решил запереть его во дворцах. Шудадана отстроил 4 дворца, как бы по каждому времени года. И, ну, чтобы не скучно было, как у Сиддхартха, он как бы постоянно переезжал с одного дворца в другой в соответствии со временем года. И был как бы полностью отрезан от внешнего мира. Et donc, alors, c'est ainsi que Siddhartha grandit atteint l'adolescence dans cette liberté. Et à ce moment-là, son père Shuddhodana se souvint de la prédiction et des 4 signes dont avaient parlé des personnes qui l'avaient appelé. Et à ce moment-là, il décida de le restreindre. Donc, il fit construire 4 palais et qui correspondaient aux 4 saisons. Et comme ça, pour pas qu'il s'ennuie trop, Siddhartha passait d'un palais à l'autre, mais il était coupé du monde.
Я забыл, в каком возрасте был Сиддхартха, когда его решили обженить. 16. 16. Да? Ну ладно. Опять же, ну, то есть его решили обженить, выбрали невестку Яшадару, тоже как бы из правильного рода. Там Сиддхартха и Шутадана, они относились к роду Шакья, родились, то есть Сиддхартха родился в роде Шакья, а Шакья были, это действительно очень древний род, но они были очень надменными, кичились своим вот этим древним родом, из-за чего их многие недолюбливали. Кажется, они даже родителей Яшодары как-то там оскорбили, но за глаза. Лавку после них помыли, что ли? Не помню уже. Это оскорбление такое. Ну, после этого человека надо помыть все. Вот, сидели такие скверные. И вот они как бы договорились с родителями Яшодары о том, что вот будет эта женитьба. Но как бы то ни было, Яшодара была принцессой, и поэтому ее руку надо было завоевать на как бы турнире. Созвали также много других претендентов, которым в принципе не сказали вроде бы, что победить должен Сиддхартха. Среди них бегал и Девадатта. Ну, как бы все знали, что Сиддхартха, он как ботан. Ну, может, чего-то и знает, но в турнире ему ничего не светит. И во время соревнований как-то так получилось. Может быть, все-таки остальные претенденты знали, что надо поддаться, и вот и в борьбе они все проиграли, и стрелы из их луков летели не туда, куда надо. Ну, в общем, так получилось, что каким-то образом Сиддхартха стал победителем во всем этом, как троеборье в многоборье. Там борьба была, плавание, скачки, стрельба из лука. Причем так Сиддхартха выпустил стрелу так, что она не только попала в колечко, но перед этим она пробила 10 стволов деревьев. Стволы 10 деревьев. 10 стволов деревьев. 200 стволов. Потом Девадатта, кипя желчью, уколол ядовитым шипом любимого слона Сиддхартхи. Слон помер. Сиддхартха взял слона за хобот и выбросил его за ограду, чем как бы всех сразу же поразило, опять же, своей силой. Ночью качался, что ли? Ну, как бы то ни было, в общем, оказалось, что Сиддхартха вышел чемпионом на этом турнире. Ну, это во время турнира, да, он сделал со слоном? Угу. Ну, как бы во время турнира он уже побеждал, и тогда разозлившийся Девадатта решил хоть что-то сделать. Donc, après, Siddhartha arriva à l'âge où on devait le marier. Et il avait la princesse Yashodhara dont il fit la connaissance, et puis on décida de le marier à cette jeune femme. Mais alors, il faut savoir que Siddhartha venait d'une lignée très ancienne, celle des Sakyas, et qui a
quelque part, ce qui les caractérisait, c'était le fait qu'ils soient extrêmement fiers. C'était fiers du fait d'appartenir à une lignée aussi ancienne. Et puis, ils pouvaient même des fois se montrer désobligeants. Et apparemment, il y a certaines versions qui disent qu'ils avaient été très désobligeants dans leur dos avec les parents de Yashodhara, qui était quand même aussi d'une lignée royale, et qu'ils avaient fait laver le banc sur lequel ils s'étaient assis, sur lequel les parents s'étaient assis. Et puis, mais ils finirent quand même par donner leur accord aux parents de Yashodhara. Mais comme c'était une princesse, il fallait gagner sa main, et il fallait donc organiser un tournoi. Donc, il y avait d'autres prétendants qui participèrent à ce tournoi, dont bien évidemment Devadatta. Alors on ne sait pas trop si les autres participants au tournoi savaient que Siddhartha il y avait déjà eu un accord pour ce mariage ou pas. Et puis par contre, tout le monde se disait que si Siddhartha connaissait beaucoup de choses, c'était par quelqu'un qui ne savait pas très bien se battre. Et on doutait peut-être de l'issue de ce tournoi. Mais toujours est-il que Siddhartha, dans toutes les épreuves qu'il y avait du tir à l'arc, de la course, de la natation, des courses à cheval, eh bien, il a brillé absolument dans toutes ces épreuves. Par exemple, dans l'épreuve de tir à l'arc, il a non seulement atteint le centre de la cible avec sa flèche, mais sa flèche a transpercé 10 troncs d'arbres qui se trouvaient entre son arc et la cible. Et à ce moment-là, il était clair que Siddhartha avait vraiment pris de l'avance et il allait gagner ce tournoi haut la main, ce qui, une fois de plus, énerva bien évidemment son cousin Devadatta, qui décida de piquer avec une flèche empoisonnée l'éléphant préféré de Siddhartha, et puis il empoigna cet éléphant et le jeta par-dessus le bord pour montrer quelle était sa force. Mais, quoi qu'il en soit, c'est Siddhartha qui fut le vainqueur de ce tournoi. Mm-hmm. То есть, получается, опять победу из-под носа у Девадатта увели. Так, у нас время. Так, Сиддхарту обженили. Через какое-то время у них там родился ребенок. Сиддхарта все еще жил в этих 4 дворцах. И однажды, когда близилось его 29-летие, он как-то утром взял и как бы уговорил своего возничего Чанду все-таки поездить, покататься по городу. Они попросили разрешения у Шутадана разрешил, а сам быстренько как бы направил гонцов в город, чтобы они там навели порядок, все как бы вымели, вычистили, тротуары шампунем помыли, всех одели в нарядные одежды, поставили вдоль дорог, а всех, кто больные, калеки и в грязной одежде, их отогнали подальше. И когда Сиддхарта выехал в город, он видел только как бы продолжение как бы своего дворца. Но перед тем, как сойти из Тушиты, он все-таки взял у божеств как бы уговор, что ли. Взял с них слово, что они ему тоже помогут. И вот эти товарищи, обрядившись в... То есть 4 раза эти поездки происходили, и 4 раза эти товарищи выступали в роли каких-нибудь... Первый раз это были старики в грязных лохмотьях, и взгляд Сиддхарты сразу же упал на них, и он стал
спрашивать у своего возничего, что это за существа такие. Я таких никогда не видел. Оказалось, что это старость. А вот откуда они взялись, эти старики, что нужно сделать, чтобы таким стать, и что нужно сделать, чтобы таким не стать. На что Чанда ответил, что ничего это не сделаешь, все такими становятся. И ты, и Яшодара, и отец твой, и все такими станут. На следующий день божества явились в облике больных проказой. Опять та же ситуация. Затем вдоль дороги-то вроде бы вот эти ряды молодых красивых пляшущих, раскидывающих цветы, а на заднем фоне прошла процессия похоронная с трупом. И опять, в третий день. Сиддхартха это заметил и стал что-то необычное же все время бросается в глаза. Опять же стал пытать Чанду. Чанда объяснил, что такое смерть, что опять же со всеми бывает. А в четвертый день на заднем плане один из небожителей прошелся в облике монаха. И и взором своим, и обликом являл собой полное спокойствие. И Сиддхартха опять же стал задавать вопросы Чанде. Чанде. Чандра сказал о том, что вот это тот человек, который решил вырваться от зависимости, вырваться из круга зависимости от болезни, старости, смерти. И это очень сильно понравилось Сиддхартхе. Он решил, что он, наверное, таким путем должен идти для того, чтобы избавить и себя, и всех его близких от этих видов опасностей, страхов, страданий, то есть болезни, старости и смерти. Он долго размышлял и как-то вечером, опять же, уговорил Чанду бежать из дворца. Вот они из Капилавасту, вроде бы там получается, что они обмотали копыта какими-то лопухами. Но говорится, что небожители создали плотный туман, из-за которого ничего не было слышно и ничего не было видно. И Чанда вместе с Сиддхартхой смогли покинуть беспрепятственно дворец. Они направились на юг, доскакали до реки Неранджана. И вот... Неранджана. Найранджана, да. Найранджана. Вечером 14 числа 4 месяца они доскакали до Найранджаны. Сиддхартха снял с себя эти одежды, срезал своим же мечом свои волосы, передал все это вместе с уздой от коня, то есть вместе с конем, Чанди, чтобы тот вернулся во дворец, и сказал о том, что Сиддхартха решил стать аскетом. И вот это уже произошло утром 15 числа. То есть рождение 15 числа 4 месяца, выход из семьи в бессемейность, то есть постриг монашеский, опять же 15 числа произошло 4 месяца. Это все в месяц Висак. А затем... переведи. Donc, Siddhartha, on s'en est arrêté à la fin du tournoi. Siddhartha est vainqueur et évidemment Devadatta est de nouveau en rage parce qu'une deuxième fois, ça lui passe sous le nez comme avec le cygne. Donc, entre-temps, Siddhartha il pousse donc... comment il s'appelle
sa femme, et je ne sais pas какие зовут. Жену. Yeshadara. Yeshadara, pardon. Il épouse Yeshadara et ils ont un fils. Et puis, un jour, lorsqu'il a 27 ans, Siddhartha convainc son cocher qui s'appelle Chonda d'aller en ville. Donc il demande au roi Shuddhodana s'ils peuvent se rendre en ville et le roi donne son accord. Donc vous vous souvenez, il était toujours en train d'aller entre ces 4 palais et bien évidemment le roi envoie des messagers à l'avance pour que tout soit propre en ville, que tout soit qu'il n'y ait rien qui puisse distraire en fait la vue de Siddhartha et que finalement cette ville reçoit quelque part le prolongement du palais. Mais vous vous souvenez que lorsque Siddhartha aujourd'hui, avant de descendre et de quitter le monde de Tushita, il avait demandé au Dieu de l'aider et le Dieu avait promis de l'aider dans des moments difficiles. Donc ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, lorsqu'il sortit en ville, bien que tout était nettoyé, qu'il n'y ait que des personnes qui dansent et qui chantent dans toute la ville, il vit une vieille personne, un vieux monsieur en haillons. Et il demanda à son cocher, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il lui a dit, et l'autre lui répondit, mais en fait, tu sais, tout le monde va devenir comme ça. Et tes parents, et tes proches, et toi, personne n'échappe à la vieillesse. Et le deuxième jour, il se rendit de nouveau en ville avec son cocher, et là, il vit quelqu'un qui était malade, un lépreux. Donc, pareil, il demanda à son cocher, mais qu'est-ce que c'est? Le cocher lui répondit, ben voilà, c'est la maladie, et à laquelle on n'échappe pas non plus. Et le troisième jour, il y avait toujours des gens qui chantaient, qui dansaient, et puis en arrière-plan, il y avait une procession funèbre. Et là, de nouveau, il demanda à son cocher, mais qu'est-ce que c'est? Et puis le cocher lui répondit, voilà, quelqu'un est mort, et c'est pour ça qu'il y a cette procession. Et personne n'échappe à la mort. Et le quatrième jour, lorsqu'il de nouveau il sortit en ville, là, il vit à l'arrière-plan un moine qui marchait, et ce qui l'étonna énormément, c'était le calme et la plénitude qui se dégageait de ce moine. Et donc à ce moment-là, de nouveau, il demanda à Chonda, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette personne? Et il lui répondit, tu sais, c'est quelqu'un qui a pris cette décision de devenir moine pour ne plus être dépendant de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et à ce moment-là, Siddhartha décida de suivre ce chemin parce qu'il voulait, afin de libérer ses proches et soi-même de la mort, de la maladie et de la vieillesse. Et donc, il réfléchit toute la nuit et il convainc Chondo de fuir le lendemain. Alors, certains disent qu'on ne les entendit pas sortir du palais parce qu'ils avaient mis des chiffons autour des sabots du cheval, mais en fait, dans d'autres, il y a d'autres versions qui disent que une fois de plus, il s'est fait aider des dieux qui ont fait qu'il y avait un brouillard tellement dense que ce brouillard ne laissait passer aucun son et empêchait de voir, et c'est ainsi qu'ils réussirent à se sauver du palais et à se diriger vers le sud. Et ils arrivèrent à une rivière qui s'appelait Nairanjana, et au 14e jour, et ceci se passa le 14e jour du 4e mois du calendrier lunaire du mois de Vesak. Donc à ce moment-là, Siddhartha enleva ses habits, il prit son épée et il se coupa les cheveux avec son épée, et il donna tout ça ainsi que son cheval à Chonda, à son moine, et à son cocher. Il lui dit de s'en aller,
Et à ce moment-là, Siddhartha dit, voilà, je suis devenu ascète. Et en fait, ça s'est passé le lendemain, et c'était le 15e jour du 4e mois de Vesak. Et donc ça sera le deuxième événement de la vie de Bouddha. Le premier qui se passa le 15e jour du mois de Vesak, c'était sa naissance. Et maintenant, le deuxième événement marquant qui se passa le 15e jour du 4e mois du mois de Vesak, c'est lorsqu'il décida de devenir moine. Далее, ну то есть уже став аскетом, он встречался с различными учителями того времени, встретился с своими будущими 5 первыми учениками, и вместе с ними в течение 6 лет, то есть в день пострига Сиддхарте было 29, в течение следующих 29. Год он вот ходил в скитаниях этих, затем 6 лет вместе с 5 будущими учениками предавался самым строгим аскетическим практикам. Затем пришел к выводу, что это как бы путь в никуда. И опять же 14 числа 4 месяца лунного, когда ему было должно было скоро исполниться 36 лет, он направился к дереву Бодхи, в Ваджрасану, воссел под деревом вечером 14 числа, и на закате, получается, явил или продемонстрировал подвиг подавления Мары, а на рассвете подвиг совершенного пробуждения. И получается, опять же, 15 числа 4 лунного месяца пробуждение. Et donc, c'est à ce moment-là, quand il prit la décision de devenir ascète, qu'il rencontra différents maîtres, et parmi eux, ses 5 futurs disciples, ceux qui devinrent ses disciples. Donc, d'abord, il erra, et puis après, il s'adonna pendant 6 ans à des pratiques ascétiques extrêmes. Et donc, là, à un moment donné, il s'est dit que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas, qu'il fallait choisir une autre voie, parce que cet ascétisme extrême ne l'amènerait pas là où il voulait aller. Et finalement, le 14e jour du 4e mois du calendrier lunaire, il se rendit à Vajrasana, sous l'arbre de la Bodhi. Et cependant... Кажется, выбило. Et donc, on va parler plus fort. Я вас слышу. Хорошо. Нет, я не закончил. Et donc, le soir du 14e jour, il s'installa sous l'arbre de la Bodhi. Et puis, donc, pendant la nuit, il réussit à vaincre les maras. Et le matin, donc le matin du 15, à l'aube du 15e jour du 4e mois, il atteint l'éveil. Ага. Итак, опять же, утром 15 числа на рассвете, теперь уже по всем традициям, Будда Шакьямуни продемонстрировал подвиг пробуждения. Через 49 суток, странно, конечно, получается, что вроде бы вот в Бодхгайе, вот в Ваджрасане, там 7 вот этих табличек висят, что 49 суток Будда Шакьямуни оставался в районе этого дерева Бодхи, под которым продемонстрировал подвиг пробуждения.
А на следующий день он уже оказывается в Варанаси. То ли последнюю неделю все-таки он был не там, потому что по дороге тоже происходят различные события. Ладно, в общем, это не важно, времени уже нет. Через 49 суток он, Будда Шакьямуни, уже находится в Варанаси, в Оленем парке, и там перед своими первыми 5 учениками, бывшими соратниками по аскезе, совершает подвиг поворота колеса учения. Или первый поворот колеса учения. О 4 истинах. Угу. Et donc après, là, toutes les traditions sont d'accord que à l'aube, du 15e jour du 4e mois de Vesak, le Bouddha a atteint l'éveil. Il a montré, ça c'était encore une de ses actions héroïques de Bouddha. Et au bout de 49 jours, il se rendit à Varanasi, et c'est là qu'à Varanasi, il fit tourner pour la première fois la roue du Dharma. Et il enseigna à ses 5 disciples les 4 nobles vérités dans le parc des gazelles. Это было 4 числа 6 месяца. Et ça, c'était le 4e jour du 6e mois. Через год на горе Гритхакута он совершил второй поворот колеса учения. На какой горе? Гритхакута. Ага. Гора грифов. И позже уже как бы в различных местах третий поворот колеса учения. И опять же, одновременно со вторым поворотом колеса учения это был и поворот колеса учения тантры. Et donc après, un an plus tard, sur le Griha, sur le mont des... Рядом с городом Раджгир. C'est à côté de la ville de Rajgir qu'il fait tourner le 2e tour de la roue du Dharma, et puis après il va y avoir le 3e tour qui se fera un petit peu plus tard. Par contre, on dit que en même temps qu'il donna le 2e tour de la roue du Dharma, il donna aussi les enseignements sur le tantra. Donc il fit tourner la roue du tantra. И где-то на 81-м году жизни он направился в сторону, то есть из Вайшали он направился, тогда был в обители рядом с городом Вайшали, оттуда он направился в сторону Кушинагара. Кушинагар. Ага. Уже как бы заявив, что это его последнее как бы путешествие, и там опять же с вечера 14 числа 4 месяца он возлег между 2 деревьями сала, дал, как бы в течение всего времени, пока оставался, он давал последние наставления, как бы завещание. И 15 числа 4 месяца явил подвиг ухода в нирвану. Donc pour le 2e tour de la roue du Dharma, il l'a donné sur le pic des vautours.
Donc après, à l'âge de 81 ans, à l'époque, il se trouvait dans la ville de Vaishana et il décida d'aller dans la ville de Kushnagar en disant que c'était son dernier voyage. Et là, le 14e jour du 4e mois, il se coucha entre deux arbres salas et il donna ses dernières instructions, ses dernières recommandations. Et c'est ainsi que le jour suivant, le 15e jour du 4e mois, il entra dans le nirvana. Ага, и как бы получается, что вот эта дата такой красной линии проходит через всю жизнь Будды Шакьямуни. Et c'est ainsi que cette date, ce 15e jour du 4e mois du calendrier lunaire, traverse toute la vie du Bouddha Shakyamuni. Вот как бы, наверное, наиболее понятное объяснение, опять же, мы находим в Калачакра-тантре. Здесь внешний макрокосмос довольно тесно связан с внутренним микрокосмосом. И в те периоды, когда происходит частичное совпадение с как бы вот этой правильной комбинацией, наш внутренний мир также приходит в соответствующее положение. То есть это и то, по каким каналам струятся ветра, где задерживаются капли сознания. Все это как бы находится в том положении, когда мы обладаем наилучшими потенциями для совершения каких-либо действий. И таким образом получается, что если мы совершаем какие-то действия в эти периоды, то результаты этих действий получаются гораздо более обильные, нежели подобные же действия, совершенные в другое время. И такие совпадения, в принципе, происходят каждое полнолуние. Почему, например, 15 числа проводятся многие ритуалы. Но наиболее близкое совпадение происходит в полнолуние 4-го лунного месяца. И в это время очень благоприятно, опять же, совершать какие-то положительные действия, будь то чтение каких-то мантр, будь то развитие всех каких-то положительных качеств, помощь окружающим, строительство ступ, каких-то других священных объектов. И желательно избегать совершения каких-то вредных поступков. Потому что, опять же, они принесут гораздо больше проблем, будучи совершенными в этот момент, нежели в другое время. И опять же, в зависимости от того, насколько ближе как бы сочетание к идеальному этому сочетанию, тем более эффективным становится действие. Поэтому и говорится, что, например, в обычные дни это, мол, действие эквивалента равен 1 к 1, в полнолуние 1 там, к 100 или к 1000, что ли, а вот в дни 15 числа 4 месяца там уже за миллионы уходит эквивалент. Я что-то много наговорил? Нет, c'était plus Donc c'est toujours cette date du 15e jour, du 4e mois du calendrier lunaire. Et pourquoi cette date est si importante? On a une explication qu'on retrouve dans le tantra du Kalachakra. C'est ce lien qui existe entre le macro-cosmos et le micro-cosmos. Et en fait, il y a ces moments particuliers lorsqu'on a
cette coïncidence parfaite entre le monde intérieur, lorsqu'on a les vents qui sont dans notre corps, les gouttes de la conscience qui sont dans une certaine situation et qui sont en corrélation avec le monde extérieur. Et donc il y a certains moments où quand c'est bien aligné, quand il y a ces coïncidences, eh bien à ces périodes, on a un potentiel qui est beaucoup plus fort et les résultats, bien entendu, vont être démultipliés. Donc, et ces résultats seront différents suivant le moment auquel on va faire des actions. Donc, à chaque pleine lune, c'est pour ça qu'à chaque pleine lune, on fait souvent des rituels et donc chaque pleine lune est déjà importante. Mais la pleine lune du 4e mois du calendrier lunaire, c'est un moment où les actions vont être encore plus démultipliées et c'est pour ça qu'il faut ce jour-là essayer de faire en sorte de réciter des mantras, de faire de bonnes actions, des actions bénéfiques, d'aider les autres. On peut aussi participer à la construction d'un stupa, enfin faire des choses qui soient bonnes et éviter par contre des actions nuisibles parce que les problèmes qui naîtront, les conséquences et les problèmes qui apparaîtront après ces actions nuisibles, elles seront aussi démultipliées et encore plus importantes que si ça avait été commis un autre jour. Et alors après, plus cette coïncidence est parfaite, plus les actions sont démultipliées. Et on dit par exemple qu'un jour de pleine lune, un jour normal, l'action aura un résultat 1. Un jour de pleine lune, cette même action sera démultipliée par 100 et le 15e jour du 4e mois de Vesak, cette même action sera démultipliée par 1000. То есть, как бы пик благоприятного сочетания приходится на полнолуние, но тот или иной вид совпадения приходится на весь этот период, четвертый месяц Весак. Поэтому традиционно принято этот месяц посвящать каким-то усиленным практикам, каким-то ретритам и тому подобным действиям. Et alors, évidemment, le pic, comme on vient de le voir, c'est le 15e jour du 4e mois, mais on considère que tout le mois de Vesak est un mois extrêmement favorable. Donc, c'est pour cela que souvent, pendant ce mois-là, on va faire des retraites, où on va être particulièrement attentif pendant tout le mois de Vesak. Так. Вопросы есть? Est-ce qu'il y a des questions peut-être? На улице ветер. Par contre, on a un vent terrible. Oh là, une tempête incroyable. Pardon. Je voulais savoir si dans les actes négatifs, détruire volontairement une relation qui est orientée vers le bonheur. Détruire une relation. Oui. Une relation de. Entre deux personnes. D'accord. Вот среди этих отрицательных действий, которые можно совершить в этот месяц, если нельзя разрушить отношения между двумя людьми, это является да. Oui, c'est un acte négatif. Даже просто слова направлены на то, чтобы внести диссонанс в дружбу каких-то людей, либо же усилить, наоборот, раскол между ними. Даже эти слова являются одними из 10 недобродетелей, так называемых одними из 10 черных злодеяний.
Et en fait, même ne serait-ce que par la parole, d'amener de la discorde dans une relation d'amitié ou autre, ou bien d'augmenter une mésentente, eh bien, ça fait partie en fait des 10 actions néfastes ou nuisibles, ou des 10 actions noires, comme on les appelle. Даже если вы не добились успеха. Même si vous n'obtenez pas le résultat escompté. Mais déjà, rien que d'amener la discorde, c'est un acte négatif. Угу. Ну, как бы то ни было, перед нами еще сколько? 17 суток этого месяца. Нужно постараться делать что-то хорошее для того, чтобы... Ну, опять же, это не значит, что вот мы в этот месяц наделаем чего-то хорошего, то есть наберем какой-то задел на будущее, и далее можем бить баклуши. Все-таки наши усилия... Лучше, если наши усилия будут постоянно поступательными, а не как бы рывковыми такими. Потому что это создает в нас привычку. И в тех ситуациях, когда она все-таки является руководящей, то есть привычка, это нас как раз и выведет. И, например, такой ситуацией является смерть. Если у нас в течение жизни не накопилась привычка совершать эти добродетели, мы только лишь рывками такими делали, вот как бы решили, что, например, вот 15 числа один камешек, отнесенный на ступу, это будет равняться миллиону камешков. Вот я этот камешек отнесу, а остальное время буду бить баклуши. У нас не создается этой привычки, и в момент смерти мы, опять же, в силу отсутствия этой привычки, будучи подвержены тем привычкам, которые у нас накопились за эту жизнь, то есть другим привычкам, мы будем испытывать соответствующие эмоции. А это за собой повлечет печальные результаты. Поэтому для того, чтобы в тот момент получить нужные результаты, желательно в течение жизни постоянным поступательным усилием развивать себя. Donc là, il nous reste encore 17 jours dans ce mois pour essayer de faire le bien. Mais ça veut pas dire que c'est... Il faut pas le faire par à coup. Ça veut pas dire qu'on doit tout à coup faire tout ça très bien pendant un mois et puis après ne plus faire. Il faut au contraire arriver à faire que ce soit un effort constant. Il faut arriver à faire que cette habitude, que ça devienne une habitude qui guide notre vie. Parce que si on fait ça par à coup, on n'arrivera pas à créer une habitude qui soit positive et qui, par exemple, au moment de la mort, quand on sera confronté à la mort, si on n'a pas développé cela en soi, eh ben, au moment de la mort, on va se retrouver, on va s'accrocher à d'autres de nos habitudes qui n'auront pas été nourries. Et du coup, au moment de la mort, on risque de ne pas avoir les résultats escomptés. Et c'est pour cela qu'il est important que ce soit de développer en permanence, de travailler tout le temps sur nous-mêmes et pas seulement pendant ce mois de Vesak ou ces périodes. Il suffit pas d'aller rajouter une pierre à la construction de la stupa et puis après c'est fini, on a fait une bonne action. Il faut que ce soit quand même quelque chose qu'on développe tout le temps en soi. А если это как постоянное поступающее развитие, то и наше развитие является гармоничным. И эта привычка будет следовать за нами из рождения в рождение.
Et c'est vrai que si c'est un effort permanent, si on développe en soi tout le temps ces aspects, à ce moment-là, ça sera un développement harmonieux qui nous suivra de vie en vie. Но опять же, это постоянное как будто это усилие, это лучше, чем рывковое. Но рывковое лучше, чем вообще никакого. Donc, alors c'est clair que cet effort permanent, c'est mieux que de faire des efforts comme ça par à coup. Mais de faire des efforts, ne serait-ce que par à coup, c'est mieux que pas d'effort du tout. Поэтому поступаем соразмерно своим способностям. Поэтому поступаем соразмерно своим способностям. Et donc en fait, on fait en fonction de ses capacités. On fait ce qu'on peut. Но тем не менее внутри себя хотя бы стремясь к лучшему. Mais toujours essayer de développer en soi une volonté d'aller de tendre vers le meilleur. Остановки нет. Вот я про то же. Вот у меня приют, и животных мы спасаем. Часто происходит смерть, и я виню себя. Потому что не все сделано для того, чтобы спасти. Вот смерть. Как относиться к смерти? Это естественный процесс. Мы делаем то, что можем. Они захотели умереть? Нет, они, естественно, не хотели умереть, но это произошло, это естественно. Закончились условия для того, чтобы мы сделали то, что в наших руках, но просто не все в наших руках. Мы не все условия смерти знаем. Да, не все эти условия являются очевидными. Да. Есть выражение, что благими намерениями это ложное, тупое, идиотское выражение. Это выражение именно слабаков и лентяев. Гораздо важнее благие намерения. Если есть благие намерения, даже если действие принесло обратный результат из-за ошибки мы совершили, но мы их совершили с благими намерениями. Это гораздо лучше, чем ничего не делание или злонамеренность. А где вот этот вот, когда уже пересилив, очень много делаешь и понимаешь, что ты не можешь всех спасти, но у тебя уже стресс, у тебя уже все, ты понимаешь, что все из тебя уже вышло. Как вот эту гармонию? А не допускать того, что ввергаться вот в это, в зависимость от этого. Понять, что это естественная природа, принять смерть. Но ведь ее человек искусственно делает. Даже если что? Человек специально, осознанно идет убивать. Так это его действие. Опять же, это естественно то, что в мире есть такие существа, которые совершают такие поступки. Принять мир таким, какой он есть. Нет. И тут мы, опять же, мы понимаем, что мир вот такой. И мы делаем то, что мы можем. Естественно. En résumé, Mademoiselle demandait, parce elle sauve des animaux, elle a un refuge, et qu'est-ce qu'on fait oui, au début c'était l'idée que cet effort est permanent, qu'on est toujours, et jusqu'où est-ce qu'on s'arrête. Et puis la matin nous disait non, mais de toute façon c'est quelque chose qui est permanent. Et après il y a eu un échange sur le fait qu'il fallait aussi accepter. C'est difficile d'avoir cette balance entre le fait d'accepter la mort, puisqu'elle a un refuge pour animaux. Donc des fois, on est obligé, on fait face à des situations difficiles d'animaux qui ont souffert et qui meurent. Et la Maten nous disait, oui, d'un côté, il faut accepter la mort, parce que la mort, elle est inéluctable, mais et il faut... et il y a un état de fait, il faut aussi savoir accepter le monde tel qu'il est, mais il faut essayer de faire tout ce qu'on peut tout en acceptant le monde tel qu'il est. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire, mais il faut faire ce qu'on peut, ce qui est en notre pouvoir
pour quand même continuer d'avancer. Et puis, ce qui était aussi important, c'était l'intention. Que l'intention, les bonnes intentions, même s'ils n'apportent pas les résultats escomptés, sont bien évidemment plus importants que le fait de ne rien faire ou le fait d'avoir de mauvaises intentions. Donc les bonnes intentions, même si avec ces bonnes intentions, les actions que l'on fait n'amènent pas au résultat escompté, eh bien c'est mieux que de ne rien faire ou d'avoir de mauvaises intentions. Некоторые маленькие дети думают, что Луна – это такой вкусно глазированный пряник. И очень хотят его получить. Очень огорчаются от того, что не могут его получить. Со временем они вырастают и узнают его природу, понимают и перестают рефлексировать на эту тему. Alors, il y a certains enfants qui pensent que la Lune, c'est un gâteau, et puis ils rêvent de pouvoir un jour mordre dans ce gâteau qui doit être tellement délicieux. Et puis après, ils grandissent et ils s'aperçoivent ils comprennent que la Lune est ce qu'elle est et qu'en fait, c'était pas... Ils comprennent l'attitude qu'ils doivent avoir par rapport à la Lune.